শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সৰস্বতী গোস্বামী প্ৰভুৰ 150 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ স্মৃতিত আয়োজন কৰা বিশ্ব বৈষ্ণৱ সন্মিলনত যোগদান কৰি মই অত্যন্ত সমাহিত অনুভৱ কৰিছোঁ। শ্ৰীল প্ৰভুপাদ স্বামীয়ে শ্ৰী গৌড়ীয় মঠ প্ৰতিষ্ঠাৰ জৰিয়তে 20 শতিকাৰ অন্যতম শক্তিশালী সংস্কাৰমুখী আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল। আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰে প্ৰথিত মহান ব্যক্তিত্বৰ গৰাকী শ্ৰীল প্ৰভুপাদৰ প্ৰতি মই গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। ঈশ্বৰৰ প্ৰতি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে জাগ্ৰত হোৱা প্ৰগাঢ় প্ৰেম আৰু ভক্তিৰ ওপৰত আধ্যাত্মিক আৰু বৌদ্ধিকভাৱে যি মতবাদ সৃষ্টি হয় তাকেই भक्तिवाद বুলি কোৱা হয়। जब जब सनातन धर्म में ग्लानि आते हैं तभी एक महापुरुष का जन्म होता है और ऐसा ही एक महापुरुष हमारे देश में स्वयं प्रभु कृष्ण का रूप में चैतन्य महाप्रभु का रूप में आविर्भाव हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने 1500 शतिकाओं में एक नव वैष्णव एक मूवमेंट शुरू किया, लोगों को भक्तिवाद से जोड़ा और नाम और संकीर्तन को मूल आधार बना के सनातन हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा संस्कार किया। जो सनातन हिंदू धर्म उस समय में बौद्ध और जैन धर्म की जो आविर्भाव हुआ था, उस समय हमारा बीच में जो भी कुसंस्कार नजर में आया, लोगों का बीच में बहुत सारा आध्यात्मिक भावना का जन्म हुआ। उसी समय भारतवर्ष ने रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, मीराबाई, नानक जैसा महापुरुष को मिला और हमारा सनातन हिंदू धर्म में दोबारा गंगा प्रवाहित हुआ और सनातन हिंदू धर्म पहले से और पवित्र हो गया था। उसी समय असम में भी महापुरुष श्रीमन शंकरदेव का आविर्भाव हुआ और महापुरुष श्रीमन शंकरदेव ने भी एक नव वैष्णव धर्म का असम में सूत्रपात किया। जब जब हम चैतन्य महाप्रभु का जीवन दर्शन, उनका जो शिक्षा, उनको महापुरुष श्रीमन शंकरदेव का शिक्षा का साथ हम लोग तुलना करता हूँ तो हमको दिखाई देता है कि उनका बीच में कोई मूलभूत कोई डिफरेंस नहीं था। सारे चैतन्य महाप्रभु हो, श्रीमन शंकरदेव हो, सब ने मिल के पूरा भारतवर्ष ने एक कृष्ण भक्ति का एक महा आंदोलन का निर्माण किया था। चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको जो शिक्षा देके गया था, उसी को आगे करने के लिए और कोई महापुरुष भारतवर्ष ने जन्म लिया। श्री जीव गोस्वामी सभापति हिसाबे श्री रूप गोस्वामीर सहित विश्व वैष्णव राजसभा प्रतिष्ठा কৰিছিল। এই অনুষ্ঠান গঢ় দিয়াৰ অন্তৰালত আছিল শ্ৰী চৈতন্য মহাপ্ৰভু আৰু তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগীসকলে মানৱ জাতিৰ উত্থান আৰু সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰা শান্তি, প্ৰেম আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা আৰু দৰ্শন দশো দিশে বিয়পাই দিয়া। বিষ্ণু বৈষ্ণৱ ৰাজসভাত শ্ৰীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰে 1886 চনক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিছিল আৰু তেওঁৰে আধ্যাত্মিক উত্তৰাধিকাৰী শ্ৰীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সৰস্বতী গোস্বামী প্ৰভুপাদে এই অনুষ্ঠানক শ্ৰী গৌড়ীয় মঠ হিচাপে নামাঙ্কিত কৰিছিল। শ্ৰীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰৰ পুত্ৰ তথা আধ্যাত্মিক উত্তৰাধিকাৰী শ্ৰীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সৰস্বতী গোস্বামী প্ৰভুপাদ আছিল
এগৰাকী ন্যায়নিষ্ঠ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তাৰ গৰাকী। মাত্ৰ 9 বছৰ বয়সত ভাগৱতৰ 700 শ্লোক সংস্কৃতত মুখস্থ কৰি তেওঁ প্ৰচুৰ স্মৃতি শক্তিৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল। श्रील प्रभुपाद जी जब 9 साल का बच्चा था उसी समय पूरा भागवत को संस्कृत ने वो कंठस्थ कर लिया था और अपना जो चमत्कारी था उनका एक प्रकार से प्रतिबिंब सबका सामने आ गया था। परंपरागत भारतीय ज्योतिर्विज्ञानक प्रदर्शन करा दक्षतार बाबे তেওঁ সন্মানীয় সিদ্ধান্ত সৰস্বতী উপাধিৰে স্বীকৃতি দিছিল। ত্ৰিপুৰা ৰয়েল কোৰ্টত সচিব ইতিহাসবিদ পদ গ্ৰহণ কৰি ভাৰতীয় আৰু পশ্চিমীয়া ইতিহাস দৰ্শন আৰু ধৰ্ম বিষয়ত স্বতন্ত্ৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিল। কিন্তু অতি সোনকালে তেওঁ আত্ম উপলব্ধি লাভ কৰি ৰাজকীয় জীৱন ত্যাগ কৰিছিল আৰু তপস্বী জীৱন তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল। শ্ৰী জগন্নাথ ধাম পুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতৰ পবিত্ৰ স্থানসমূহৰ তেওঁ তীৰ্থযাত্ৰা কৰিছিল। শ্ৰীল চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ দৰ্শনৰ ওপৰত বক্তৃতা প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও শ্ৰীল প্ৰভুপাদে প্ৰাচীন ভাৰতত প্ৰচলিত বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মক প্ৰকৃত বৈজ্ঞানিক আৰু ঈশ্বৰবাদী তত্ত্বৰ ভিত্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। শ্ৰী চৈতন্য মহাপ্ৰভুৱে প্ৰস্তাৱ কৰা অনুশীলন কৰা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ নীতি অনুসৰণ কৰি বছৰ বছৰ ধৰি সনাতন ধৰ্মত গভীৰ হৈ পৰা বিভিন্ন ভুল ধাৰণা আৰু অসৎ আচৰণৰ পৰা তেওঁ বৈষ্ণৱ ধৰ্মক মুক্ত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল। महाप्रभु श्री चैतन्य जब ये दुनिया से चला गया था उनका बाद पूरा वैष्णव परंपरा में कोई तरफ का ग्लानि आया था, अपसंस्कृति वैष्णव परंपरा में जुड़ जाता था। उसी समय श्रील प्रभुपाद ने ये पूरा वैष्णव धर्म को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का अनुसार पुनर्प्रतिष्ठा किया और ये गौड़ीय मठ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका थ्रू से एक प्योर वैष्णविज्म का हमें सबको शिक्षा दिया था। निजर समूह जीवन कालत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादे समग्र देशर लगते विदेशत 64टा मठर सहित मंदिर स्थापन करिছিল। তেওঁ সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া, ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ভাষাত তেওঁ वैष्णव आंदोलनर विषय लिखिছিল। यहाँ में जो एग्जीबिशन हो रहा है आप सब लोग को यहाँ में दिखाई देगा कि कैसे असमिया में भी उन्होंने पुस्तक लिखा था और लोगों को धर्म का अमृत बांटने का सुविधा दिया था। 1933 सनत তেওঁ ইউৰোপলৈ प्रथम सनातन धर्म राजदूत प्रेरण करिছিল। সেই বৰ্ষতে प्रथम लंडन और यूरोपत प्रथम हिंदू सनातन धर्मर प्रतिष्ठा হৈছিল। गौड़िया मिशनर लक्ष्य प्राप्तिर बारे 1935 सनत তেওঁ बागबजारत गौड़ीय मिशन पर विद्यापीठ प्रतिष्ठा करे। ब्राह्मण और वैष्णवर योग्यतार ऊपर वितर्क करी श्रील प्रभुपादे एखन समावेशत এই কথা प्रतिष्ठा কৰিছিল যে ब्राह्मणर मर्यादा वंशगत अधिकाৰৰ ওপৰত নহয় व्यक्तिर व्यक्तिगत अर्हता अनुसरी निर्धारण हुआ उचित। भागवत गीता ने भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभाजना, अर्थात गुण और कर्मर ऊपरतहे चतुर्वर्णर निर्माण है। श्रील प्रभुपादे धर्मसभात प्रमाण करिছিল जे एजन मानुह ब्राह्मण तेजर जरियते हब नोवारे, तेर शिक्षा योग्यता और व्यक्तित्वर ऊपरतहे मानुहे ब्रह्मत्व बा ब्राह्मण हब पारे। श्रीमंत शंकरदेवे অসমত যেনেকৈ अस्पृश्যতাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছিল
সেই ধৰণে শ্ৰীলত প্ৰভুপাদেও অস্পৃশ্যতাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছিল আৰু তেখেতে অস্পৃশ্যতাক ঈশ্বৰ সেৱাৰ পৰিপন্থী বুলি আখ্যা দিছিল। দাতব্য প্ৰতিষ্ঠান আৰু কুষ্ঠ ৰোগীৰ বাবে তেওঁ আশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰি মানৱতাবাদী দৰ্শন আৰু চিন্তাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল। সংস্কাৰমুখী ধ্যান ধাৰণাৰ গৰাকী শ্ৰীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সৰস্বতী গোস্বামী প্ৰভুপাদৰ চেষ্টাতেই 1918 চনত দাতব্য আৰু দানশীল সংস্থা হিচাপে গৌড়ীয় মঠ পুনৰ সজীৱ হৈ উঠিছিল আৰু 1940 চনত এই সংস্থা গৌড়ীয় মিছন নামে নামাঙ্কিত হৈছিল। এই গৌড়ীয় মিছনে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্বৰ অন্যান্য প্ৰান্তত সমতা, সাৰ্বজনীন ভাতৃত্ববোধ আৰু বিশ্ব শান্তিৰ প্ৰচাৰৰ বাবে কাম কৰি আহিছে। প্ৰাচীন ভাৰতীয় বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বৈদিক মূলবোধক আধাৰ হিচাপে লৈ গৌড়ীয় মিছনে আলোচনা চক্ৰ, আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্ৰদান, বৃদ্ধ আৰু কুষ্ঠ ৰোগীৰ যত্ন, দৰিদ্ৰ লোকৰ চিকিৎসা সাহায্য, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আদিৰ সময়ত সেৱা আগবঢ়াই নিজকে এক আদৰ্শ অনুষ্ঠান হিচাপে গঢ়ি তুলিছে। মই গৌৰৱবোধ কৰোঁ যে এনে জনহিতৈষী অনুষ্ঠানৰ সৈতে বহু দিনৰ পৰা কৰবাত নহয় কৰবাত মই জড়িত হৈ আছোঁ। 2006 চনত যেতিয়া শ্ৰী গোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল, সেই অনুষ্ঠানতো মই উপস্থিত আছিলোঁ। 2012 চনত নতুন মন্দিৰ উদ্বোধন কৰি ভক্তি সৰ্বস্ব গোবিন্দ মহাৰাজ দেৱতাৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠান কৰা অনুষ্ঠানতো মোৰ অংশ লোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। গৌড়ীয় মঠ আন্দোলনৰ গুৰু আৰু প্ৰতিষ্ঠাপক শ্ৰীল প্ৰভুপাদৰ 150 সংখ্যক আৱিৰ্ভাৱ স্মৃতিত গৌড়ীয় মিছনে 3 বছৰ জোৰা বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে উদযাপনৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপ প্ৰশংসনীয়। মোৰ বিশ্বাস এই উদযাপনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যসূচীসমূহে বিশ্ব শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধ গভীৰ কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় সনাতন সভ্যতাৰ জ্ঞান উঠি অহা প্ৰজন্মটোৰ মাজত অধিক সবল কৰি তুলিব। সদৌ শ্ৰীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সৰস্বতী গোস্বামী প্ৰভুপাদৰ প্ৰতি মই পুনৰ শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि हमारा ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी ने बहुत सारा सिविलाइजेशन को देखा है। भारतवर्ष 5000 साल पुराना है, लेकिन हमारा पृथ्वी में और बहुत सारा सभ्यता था, लेकिन सारे सभ्यता काल का जो रूप है उसमें विलुप्त हो गया। लेकिन भारतीय जो सनातन सभ्यता है वो सृष्टि का शुरुआत में ही शुरू हुआ था और जब तक सृष्टि रहेगा वहाँ तक भारतीय सनातन सभ्यता रहेगा। उसका कारण एक ही है कि हमारा जो परंपरा, हमारा जो सभ्यता, उनका जो मूल तत्व है वो तत्व का पीछे कोई जोड़ नहीं, वो तत्व का पीछे कोई पावर स्ट्रगल नहीं। हमारा सनातन सभ्यता का जो मूलभूत है वो ज्ञान है और ज्ञान ही मूलभूत होने का कारण हमारा सनातन अजेय है, हमारा सनातन अमर है। श्रील प्रभुपाद जैसा महापुरुष ये पृथ्वी में आके हम लोग को कृपा किया और हमारा वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा को आगे किया। श्रील प्रभुपाद जैसा महापुरुष को हम जितना ही स्मरण करेगा इतना ही कम होगा। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, आसाम जैसा प्रदेश में आया, यहाँ में भी सनातन से लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने चेष्टा किया और उन्हीं परंपरा आज भी गौड़ीय मिशन में बरकरार रहा और समाज सेवा का थ्रो से और भक्ति और सेवा का थ्रो से आज गौड़ीय मिशन में आज भी देश का कोने कोने में गरीब को सेवा करता है,
सनातन को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान हमारा बीच में ज्ञान देता है और वैदिक परंपरा को आगे करता है। मैं गौड़ीय मिशन को नमन करता हूँ। आज गौड़ीय मिशन ने 3 साल श्रील प्रभुपाद की जयंती मनाने का जो परिश्रम किया है, ये एक बहुत ही सराहनीय है और ये महान कार्य करने के लिए मैं गौड़ीय मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये अनुष्ठान का साथ जो थोड़ी समय ही हमको जो मिलने का अवसर मिला, इससे मेरा भी आत्मा को जरूर शांति मिला होगा और यही शांति से और यही जो एक वातावरण है, यही वातावरण से हम लोग को आगे जाके समाज के लिए और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा देता है। श्रील प्रभुपाद को पुनः मेरा तरफ से श्रद्धा निवेदन करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।